Alright. So today, uh, Dr. Wanshara will be sharing with us on a topic of chronic kidney disease, on which things that are important for us to know and remember, for our, especially for our professional exam and as a future houseman. So without further ado, I would like to invite Dr. Wanshara. Please welcome. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ni. Berapa lama lagi nak pro? Bulan 11 kan? Around bulan 11. 2 months lah. Around 2 months lah, yes. Alright. So okay, first of all, thank you for inviting me lah, to the talk. Sebab I think kalau nephro, it is more like at your level kalau you nak tahu in terms of, sorry, semua boleh dengar kan? Yes, Doctor, we can hear you. Alright, okay. Boleh, Doktor. In terms of nephro, the only apa kita panggil the thing yang kalau nak cakap pasal exam, majority will be AKI or CKD ataupun satu lagi glomerulonephritis atau nephrotic nephritic syndrome lah. Nephro banyak yang tu je. In fact, I think sampai postgraduate pun tu je yang kita tanya. Tak banyak subjek sangat lah. Okay, I'll just start. Cuma as a disclaimer, ada slide-slide ni yang mungkin bukan tak berguna, mungkin agak detail for your level, satu. Yang kedua, I'm not going to give the slides lah sebenarnya. The slide I'm not going to give. Sebab majority of the slide I dapat daripada, apa kita panggil, daripada, daripada internet je. Daripada internet. And some from textbook lah. Sekejap. Nampak my screen kan? Yes, yes. Alright, jap. Nampak tak? Nampak, Doctor. Renal condition. Alright. So, your main topic is apa kita panggil CKD kan? Tapi sebenarnya yang penting a bit, I will selitkan a bit about AKI, and treatment lah. Treatment ni banyak yang apa kita panggil yang maybe half of the treatment tu will only be applicable for you waktu you are in houseman nanti, Dan waktu sekarang ni mungkin kita akan tanya tapi ada a few things yang I selit kat dalam ni yang mungkin berguna waktu houseman lah. Okay, first impression. Okay. Ada dua kidney, I think this one you all tahu, left and right, and definitely kalau you nak ada CKD and everything, both needs to be defective baru jadi CKD. Macam yang kata tadi, ada kidney failure, ada acute, ada chronic. You can think about apa kita panggil pre-renal, intrarenal, and post-renal, just like jaundice lah, pre-hepatic, intrahepatic, and post-hepatic. Number one, pre-renal, anything that drops your blood pressure, ataupun interrupt the blood pressure, then you can have pre-renal. Intrarenal is actually the direct damage to the body of the kidney lah, and post-renal. Tapi post-renal ni usually is being dealt with by urology lah, any tumor, prostate, stone, any obstruction that backflows to the kidney, you will have apa kita panggil go back to the kidney and we will have acute renal failure. Acute renal failure presumably usually within hours or days, and cuma acute renal failure ada thing yang ada chance of renal recovery. Chronic usually is very chronic, and it goes down macam tu, chronically. Acute, it goes down abruptly. I think you know about this, kan? And acute, because majority are ATN and everything, there are a chance of recovery tu ada,
Okay, nanti I will slice in. We ada a definite acute kidney injury punya definition in KDIGO, tapi I'm not going through it. As for your information, this occurs within hours or days, and AKI macam mana kita orang assess in the ward is by dua je, urine volume dengan elevated creatinine. In acute kidney injury, EGFR tak diterima pakai. This is for your housemanship later. Jangan cakap EGFR kat your boss pula waktu ada AKI, sebab AKI EGFR memang tak diterima pakai sebab EGFR tu akan berubah-ubah. Ada setengah houseman dia suka present EGFR in AKI, so maknanya dia setengah-setengah tak suka sangat lah, sebab benda tu tak valid sangat. EGFR is more towards EGFR estimated glomerular filtration rate tu more towards chronic lah, rather than acute. Okay, history I think no need lah kot. Okay, bila you slice up prerenal tu is usually the one we call, part of it is hypotension, semualah septic, cardiogenic, allergic shock, atau anaphylactic shock, semua can cause prerenal. And yang kedua postrenal, I'm not going to dwell into postrenal, itu urology. Kalau you slice into intrinsic, ada 3 benda je kat dalam, dalam kidney tu, either the glom, ataupun the interstitium, ataupun the tubule. Glom tu glom lah, glomerulonephritis. Interstitium tu dia ruang-ruang di tengah-tengah antara glomerulus dengan tubule, and acute tubular necrosis tu tubule lah. Ini normal, yang tengah-tengah tu glom, tak ada pointer pula. Yang kecil-kecil yang halus on your 11 o'clock area tu tubule, tubule lah. Banyak yang lain tu, and also the apa kita panggil the 7 o'clock tu pun tubule juga kat bawah tu, betul-betul sebelah glom. Interstitium is in between, kat tengah-tengah tu. So bila you talk about intrarenal, ini je lah 3 perkara ni je. It can be inflamed, it can be infected, a lot of things can happen lah. So that's why bila you slice dia jadi macam tu. Ini macam you slice lah. Tubule ni majority in acute, tubule is belah kanan tu more than 50% ATN, ATN for more than 50% belah kanan bawah, tapi dia boleh regenerate and it can be reversed. Interstitium ni kat tengah-tengah tu lah, ada infection, ada usually drugs lah, AIN atau CIN yang menyebabkan dia inflame, all the things inflame, and dia menyebabkan renal impairment jugalah. Acute glomerulonephritis, I think you know, they will present with nephrotic or nephritic syndrome. Okay. Kalau ada yang tak clear, in between you can just interrupt. We can make it as an interactive session lah kot. You boleh just interrupt and ask. Okay, so I think this one semua dah tahu. So this is the, apa kita panggil, the exact definition yang kata dalam KDIGO tadi lah. We are not going to ask you, AKI ni berapa? Creatinine rise by 15 ke, 20 ke, tak. Tapi for your definition, ni untuk housemanship, kalau creatinine tu asas 100, tiba-tiba naik 126, dia dah already AKI. Within 2 days. Memang dah already AKI. So senang lah you nak define AKI ni, kira macam AKI ni melambat-lambat dah dalam ward tu. And it rise by 26, ataupun dia rise more than 1.5%. That is presumed to have occurred within 1 week. Ini dia punya politically correct definition of AKI lah dalam KDIGO. KDIGO tu our mainstay lah. KDIGO is from US. KDIGO is the one yang macam kita guna as, yang a lot of nephrologists guna untuk definition, untuk treatment and everything. Dia macam CPG lah. I'm not advising you to read KDIGO. Nanti kalau postgraduate you boleh baca separuh. Tapi kalau nak jadi nephrologist mungkin you kena tahulah benda tu. And the third one is urine output. Urine output kena less than 0.5 ml per kilogram per hour for more than 6 hours.
kita pun tak akan tanya in detail benda-benda ni, kita hanya akan tanya kalau you are postgraduate nantilah. Maknanya kalau contoh patient tu berat dia 100 kilo, you need to have at least 50 ml per hour urine lah, lebih kurang gitu. Anything less than that kita label as AKI. Okay. Ini KDIGO. KDIGO ni kita punya definition dia. Bila cakap pasal AKI, ini AKI bukan CKD. Bila cakap pasal AKI, kita cakap pasal benda ni. Kita jarang cakap pasal EGFR berapa, 20, 25, 30, tak ada. Kita cakap pasal AKI. AKI apa? AKI 1 can turn into AKI 2. Kalau nak ingat senang je, stage 2 tu 2 kali ganda, stage 3 tu 3 kali ganda atau start dialysis. Itu stage 3. Senang je nak ingat dia. You nak put pun 0.5, 6 to 12, more than 12 hours, or 0.3, more than 12 hours, atau anuria, more than 12. Anuria ni tak ada urine lah, atau less than 100 cc. So maknanya, tapi you don't need to know about this. Seriously cakap, kita tak akan tanya pasal AKI, stage berapa kita jangan. Kita akan tanya. Mungkin kalau you nak impress your bosses bila you kerja nanti, this one is useful lah kot. It's all a matter of nak impress people nowadays lah, kan? Kat mana-mana pun. That's the culture. Yang you kena tahu is, ini pun terjumpa dekat apa kita panggil internet, indication of dialysis lah. This one mungkin boleh ditanya. Acidosis, electrolytes, pH not necessarily less than 7.1 kalau ikut ni, dia tak stand alone. Kadang-kadang pH 7.2 kita dah dialyse kalau dia ada more than one indication. Refractory hypokalemia tu apa maksud dia? Dia dah bagi, kalau dalam ward dia bagi apa untuk kalau hypokalemia? Biasa kita order apa? Lytic cocktail. Lytic cocktail comprises of glucose. Insulin dan glucose. Right, insulin, glucose and Kalsium. kalsium gluconate lah. Kalsium gluconate for the ni lah. For the apa kita panggil for the heart lah. Okay. Refractory means you dah bagi calimate, you dah bagi apa kita panggil lytic cocktail, 3-4 kali tapi still tinggi. Tu baru ni. Baru you buat dialysis. Bear in mind nanti another point, important point for your housemanship nanti, kalau you nak lower down the potassium, is lytic cocktail enough ke tak? Cukup tak? Will lytic cocktail lower the potassium permanently tak? Tu soalan dia. Anybody? No. No kan? What's the active ingredient dalam lytic cocktail yang menurunkan potassium? Insulin. It's the insulin. Last time we dalam ward pun I think 2 weeks back, sebab very refractory, kita pun ada bagi nebulizer pun ada. Nanti kita bagi nebulizer pun untuk apa? Untuk lower down the potassium. Tapi bear in mind, nebulizer, lytic cocktail, semua semua temporary. Semua temporary. So after 6-7 hours dia akan naik balik. Apa yang permanent yang you kena bagi untuk menurunkan potassium yang kita selalu bagi dalam ward? Calimate. Calimate. Calimate will bind with the potassium in the diet, masuk keluar dalam najis lah. Tapi calimate will take around 1 day to work lah, around there, minimum, something like that. So acutely you still need to put the patient on lytic cocktail. So bear in mind nanti bila you pergi jadi houseman nanti, potassium high, jangan bagi order jangan order lytic saja. You kena top up with calimate. Sorry. Sejuk-sejuk ni sakit tekak sikit.
So jangan bagi lactic saja, ya. Sadly ada some houseman yang tak tahu pasal benda ni. Dia duk bagi lactic 24 jam, 5-6 hari, duk main tarik tali lah. Bagi turun tak bagi naik, bagi turun tak bagi naik. Dia tak turun indefinitely. Sebab apa? Sebab dia lactic tu macam sapu potasium bawah tikar je lah. Ya. After few hours, potasium akan keluar balik. Ya. So maknanya dia tak permanent lah, dia tak permanent and then it will be having problem. Cuma kalau you ada ECG faulty and everything, you kena bagi lower down the potassium urgently. That's when you give lactic. Yeah, okay. Intoxication, overload lah. Intoxication ni apa orang kata? Apa kita panggil poisoning lah. Poisoning. Yang tu pun you kena consider. Yang tu jangan jumpa dalam ward sebab sebab kita jarang apa orang kata encounter this. Dia akan ada special column, dialyzer column untuk intoxication. Only certain drug yang kita boleh offer. Overload and also uremic pericarditis. Uremic pericarditis, uremic encephalopathy ni sebenarnya symptomatic uremia lah. Symptomatic uremia. Okay. Okay, dialyzable drug yang tu lah. Yang bila you ada apa kita panggil, ada overload, ada intoxication, nanti you can bring it down by dialysis lah. Okay. Ini semua just ni lah yang dialyzable drug tu we are not going to ask sangat. Okay. Okay lah, we go to the proper topic, CKD. Any question about AKI tak? Ada soalan? Doktor, Yeah. I would like to ask, I do not understand the concept of, contoh when we read the result creatinine and urea. Yeah. What does it mean by macam proportionate, not proportionate? Okay, good question. Kalau cases yang apa kita panggil yang pre-renal, pre-renal ni belah kiri ni, dia banyak yang disproportionate. Kalau ada bleeding ke apa, urea akan go up. Urea creatinine dia around 15 ke 20 kali ganda, creatinine akan 15 ke 20 kali ganda daripada urea. Faham tak? Itu yang kita panggil proportionate, disproportionate tu. Kalau urea dia 10, creatinine you expect to be around between dekat-dekat 200 itu. Kalau urea dia 30, creatinine you akan expect around 550 to 600, around there lah. Itu proportionate. Proportionate ni maknanya dia tak berkait dengan volume. Sebab what happen will be, bila jadi problem, kita ada dalam masa sekarang ni, kita hanya ada dua modality untuk tentukan acute renal failure. Dua main result lah, urea dan creatinine. Urea ni very good, dia naik cepat. Tapi the problem with urea is dia dipengaruhi oleh benda-benda banyak. Kalau you bagi drip kat patient, urea akan turun. Kalau you patient tu kering, kontang, diarrhea, fluid loss, urea akan naik. Creatinine lagi tepat. Dua-dua benda tu akan di-excreted by the kidney, tapi urea ni dia macam lebal sangat. Tapi urea tu naik awal. Creatinine dia lagi tepat, tapi dia naik lambat. Kadang-kadang beberapa jam atau hari baru dia naik, baru dia follow. Baru dia follow. So what is meant by disproportionate tu is kalau dia naik tak 15 atau 20 kali ganda. Contoh urea 30, creatinine 200. That is disproportionate. Urea 20, creatinine 200 setengah contoh. Itu maknanya itu disproportionate. Disproportionate ni maknanya there's a possibility that there is a pre-renal component to it, ataupun there is always a possibility that the insult is early. Pre-renal ni banyaklah, kadang-kadang bleeding pun boleh, bleeding, hypotension and anything kan. Bila bleeding pun you know urea akan naik 230, tapi creatinine tak naik. Creatinine akan naik lambat. Akan naik lambat. So that is why we are, I think I mentioned to a few of the group, we are actually people are looking into other blood test than urea creatinine. Urea and creatinine tu. Dia ada kekurangan dan kelebihan. Setakat 5-60 tahun ni, everybody guna urea creatinine. Tapi sebenarnya urea creatinine tu ada kekurangan dia.
So macam yang kata itu, ada new agents in the horizon yang dia orang pakai, yang katanya dia macam contoh dia nak ganti creatinine. Mungkin later on bila you practice, bila ada pencen nanti mungkin the practice will be tak pakai creatinine dah. Ya. Pakai benda lain. Banyak in the end, banyak yang tengah buat kajian macam NGAL, ya. Neutrophil gelatinase, NGAL, neutrophil gelatinase associated lipocalin, ya. Itu satu. Ataupun KIM1, ya, kidney injury molecule 1, ya. Ada banyak benda yang still under study tapi tak commercialize lagi, so dia orang tak pakai ni. So untuk menggantikan creatinine tu, ya. Creatinine tu pula kekurangan dia is breakdown of muscle. So kalau orang kurus kering, ya, breakdown of muscle tu menyebabkan dia tak naik sangat creatinine. So bila kita cakap pasal disproportionate ni, urea akan naik tinggi gila, creatinine duduk kat situ je. Banyak kes dalam ward macam tu. Ya. So you don't know whether is this real ke tak. Kalau you tahu renal parenchyma intrinsic, usually yang belah kanan ni usually urea creatinine akan proportionate. Macam saya kata tadi lah, kalau urea 10, creatinine 200, lebih kurang tu lah, lebih kurang 200. Ya, dan you know it's proportionate. Kalau urea 10, creatinine 100, sama ada dua punca, sama ada pre-renal ataupun yang keduanya creatinine tak naik lagi lewat, atau yang ketiga patient mungkin kurus. Ya, kurus tak ada muscle bulk sebab creatinine ni daripada muscle. So, kalau ada makcik-pakcik tu yang tua, yang skin and bone, ya, cakexic, memang creatinine dia tak akan naik. You tunggulah mana pun sebab muscle dia tak banyak. Tak banyak di ni sebab dia breakdown of muscle jadi creatinine. Ya? Clear tak? Faham. So bila kita cakap pasal disproportionate tu maknanya ada benda lain lah. Dia tak naik around 15 ke 20 kali ganda daripada biasa. So usually disproportionate ni dalam AKI. Dalam CKD biasanya kita tak guna sangat. AKI memang guna disproportionate lah. Ya? Okay, ada soalan lagi AKI? Tak ada kan? Kalau tak ada, we go to the real topic lah. Ya? CKD, I think majority of you dah tahu, dia more than 3 months with renal impairment. Yeah? 3 months or more. Cuma the main problem with our patient is kita tak tahu bila dia start. Ramai yang datang tiba-tiba creatinine tinggi, walhal walhal dia tak dia baru less than 3 months. Yeah? Kalau baru tu mungkin AKI atau AKD lah. Anything above 1 month but before 3 months dia panggil AKD. Acute kidney disease. Ya, ada entity baru a few years back, ada keluar entity baru pula. AKI, AKD, CKD. Ya, tapi I'm not going to confuse you with that lah sebab AKD nanti kita tak akan tanya lah. Ya, CKD, AKI ni memang kita akan tanya lah. Tapi not in detail sangat sampai KDIGO nak tahu tanya berapa, tak payahlah hafal KDIGO tadi tu. Ya, okay. CKD pula, ini definition dalam KDIGO lah. Anything below 60 baru label CKD. 60 ni biasanya stage 4, stage 3A lah. 60 to 90, stage 2. 90 above, stage 1, something like that. 3 months with or without evidence of kidney damage. Tu definition pertama yang kita selalu pakai lah. Atau ada evidence of kidney damage tapi tak ada reduction in GFR. Ini saya tak tahu. Yang second ni macam pelik sikit. Confusing sikit dia punya ni. Evidence of kidney damage ni banyak lah. Mungkin boleh tengok dalam scan, mungkin boleh tengok dalam blood, urine, semua. So biasanya yang number 1 ke atas tu, yang ni ambil daripada KDIGO, yang number 1 ke atas tu yang diterima pakai lah, less than 60. Nanti bila you kerja nanti, 60 plus EGFR, walaupun dalam lab, dekat path lab ke apa, dia akan label as CKD, dia akan boldkan benda tu, tapi still not CKD kalau dia more than 60. Alright? Yang kita selalu guna as a student is the Cockcroft Gault. Cockcroft Gault ni 140 minus age times body weight divided by creatinine. And constant. Constant ni maknanya you darab dengan 1.23 untuk lelaki. Kenapa jadi macam ni? Kenapa kita punya EGFR lelaki lagi tinggi? Sebab presumably the muscle bulk of a male lagi banyak bandingkan female.
muscle bulk. Macam saya kata tadi lah, creatinine tu dia depend on muscle bulk. So creatinine orang lelaki ni biasanya dia akan lagi lagi tinggi lah, ya, lagi tinggi. That's why we are at leading compared to the ladies, ya. Pemalar kita tu lagi tinggi berbanding dengan female sebab kita punya muscle bulk tu lagi banyak, ya. Tapi Cockcroft Gold ni pernah keluar I think few years back dalam apa kita panggil dalam pro ke atau end of block ke apa, dia suruh kira EGFR, ya. So formulanya 140 tolak umur, darab, body weight bahagi dengan creatinine, make sure it's micromole lah. Yang atas-atas tu ada few CKD-AP, CKD-AP you don't need to ni lah, you tengok formula pun tak faham tu. So creatinine over K1 alpha kan, ya. CKD-AP ada satu lagi MDRD. CKD-AP MDRD ni pakai app je atau tengok online je, ya. You all pun tak akan kira macam ni 9 punca kuasa H, memang tak faham lah, ya. Okay, so you tengok pakai app je sekarang, you masuk umur, you masuk whether you are kulit hitam ke tidak, and then you masuk creatinine berapa, and then you dapat immediately dapat berapa EGFR. EGFR ni penting untuk CKD, ya. CKD ni good business, ya. Memang 1990 to 2016, ya. Dia memang makin menaik lah. Incidence makin naik, prevalence makin naik, death makin naik, nearly 100%, ya. Disability pun makin naik. Jadi yang lagi merisaukan lah, ya, sebab productivity semua akan menurun. And disability ni berkait dengan population growth, aging and diabetes, ya. Okay, right. Okay, ini kita ada study kat Malaysia, ya. Malaysia ni study kita buat, sorry my font tu terputih lah pula, ya. Tapi study ni sebenarnya dah lama, dah dekat 10 tahun, ya. Tapi dia guna kita punya national apa kita panggil census or whatever, dia develop into study, ya. Ini paper dia, ya. Kalau tengok majority ini 9 tahun lepas, 2013, ya. 2020. Oh, yang ni study lama. Kidney International 2013 ni study lama, Study lama kalau tengok kat bawah tu stage 4, stage 5, nampak tak? Nampak tak font ni putih? 0.24 dengan 0.36 Exactly. At that time 9 years back, around prevalence of CKD 9%, ya, 9.07% total. Maknanya daripada berapa juta rakyat Malaysia, around 10% dah kena CKD. And hanya sikit je yang kena stage 4 dan stage 5, 0.24, 0.36. Ya, stage 2 dalam 2%. Ini study baru. Ya. Study baru kalau dia tengok prevalence dia tu makin bertambah lah, ya. Makin bertambah. Tapi ini bukan, sorry. Prevalence, betul lah. Prevalence makin bertambah daripada 9% total CKD dah jadi 15%, ya. CKD 4-5 tu still maintain at around 0.33%, something like that, ya. Cuma you tengok CKD 2 and 3 tu daripada 2% tu 2%, 4% tu dah jadi 4 ke 6%. So dia dah makin menaik, ya. CKD stage 2 and 3 ni akan kalau you buat study another 5 or 10 years, CKD 2, 3 ni akan naik gantikan 4, 5 tu, ya. So maknanya dia increasing lah, ya. Dia makin increasing daripada 9 jadi 15%, ya. So kalau ikut yang latestnya, CKD affect 1 in 7 Malaysian adults, ya. Okay. Ini yang negara lain, ya. Sebenarnya kita punya lebih kurang macam Singapura lah, ya. Thailand dengan India lagi tinggi lah, ya. Okay. And kalau kat Malaysia ni, kalau tengok ni dalam dunia, belah kiri tu, incidence of end stage due to diabetes, ya. Malaysia ni top 2, ya. Malaysia, Singapore top 2 sebab apa? Syurga makanan ke, I don't know, ya. So dia top 2 untuk incidence of diabetes. Second, ni bukan CKD. Ini bukan end stage atau CKD. End stage CKD I think kat US nanti lagi tinggi. Ini end stage CKD secondary to diabetes, ya. End stage CKD secondary to diabetes kat Malaysia, Singapore yang paling ni lah. So kalau you tangkap 100 orang yang tengah dialisis tu, buat tengok apa punca buah pinggang rosak, 65 orang akan kata buah pinggang rosak sebab kencing manis, ya.
Yang lain kecil-kecil je lah, dan 20% gitu. Yang obstructive uropathy semua makin lama makin kecil. Unknown makin lama makin kecil. Makin kecil sebab kita ada investigation, good investigation. Dia tengok graf belah kanan tu kan, yang biru gelap tu makin naik besar. Hypertension pun makin naik besar. So it's something like disease, lifestyle related punya disease lah. Yeah? Yang biru muda pun makin lebar, yang biru gelap makin lebar. Yeah? Yang hitam, yang merah tu makin lama makin kecut. Yeah? Yang hitam, yang merah makin kecut. Yang kelabu GNSLE pun makin kecut punya causes of end stage. Yeah? Okay? Okay, the main problem is fibrotic. Yeah? Fibrotic, I think you know. Simptom memang tak ada. Yeah? Hujung-hujung baru ada. Yeah? Anasarca, reduced urine output, yeah? Bleeding, dia orang mudah bleed. GI bleed. Yeah? Uremic fetor ni bukan simptom lah, dia signs. Yeah? Skin pigmentation jadi gelap, yeah? Uremic frost saya tak pernah jumpa. Yeah? Alertness, yeah? Yang ni hujung. Kadang-kadang you ada juga nausea vomiting tu, yeah? Yang hujung-hujung, yeah? Alright. Sign and test sekarang you boleh buat scan, yeah? Scan biasanya akan show kalau you buat scan kidney tu kecil, yeah? Kurang pada 9 cm atau kurang pada 8.5, dan mungkin dia already resemble the fibrotic, yeah? The fibrotic dia kecut lah. Tapi kadang-kadang kalau you deal with deposition disease, amyloid, diabetes, myeloma, ada protein deposited kat dalam tu, bila you scan, buah pinggang dia tak kecut juga, yeah? Dia still besar, tapi dia dah rosak, yeah? Right? And biasanya kita akan nampak selo ni macam yang selalu cakap to the group, dia gelap tapi dia tak berseri, yeah? Kita ada a lot of people with dark skin, tapi dia ada glow dia ada pink dia, yeah? Ini dia orang ni because of deposition of toxin semua tu, dia jadi gelap tapi dia tak berseri, dia pale, yeah? Dia gelap and pale. People used to say kalau orang Melayu jadi Cina, orang Cina jadi Melayu, orang Melayu jadi India, something like that lah for patients yang kena renal failure, yeah? That's what people used to say lah. Tapi nak tengok selo macam mana tu, you pergi dalam ward lah, you tengok, yeah? Dia dark and pale, yeah? Okay, ini penting. Yang ni CKD ni kita depend on GFR lah. GFR ikut formula tadi, either Cockcroft-Gault ataupun CKD-IP atau MDRD. Yang kita orang selalu deal is stage 4 and 5. Itu baru you refer to nephrologist lah, Stage 1, 2, 3 tu tak payah, Banyak sangat dapat referral stage 1, 2, 3 dalam stage 1, 2, 3 tu you boleh manage either in primary care ataupun in MOPD lah, tak perlu jumpa nephro, Okay. So this is the ni, I think you tak perlu hafal. I don't know, you need to know this lah at least kalau bila you kerja nanti ke apa, Okay. Alright, another one more marker untuk tentukan dia ni is the protein lah, Protein ada dua. Normal tu you tak boleh tengok, tapi you ada microalbumin dan macroalbumin. Kalau ikut study, micro ni dia akan datang dulu sebelum ada makro. Nah, dia tengok sini urine dipstick reading tu, makro tu bila dipstick tu dah positif atau trace, maknanya dia 1+, 2+, 3+, maknanya dia dah makro. Makro ni biasanya dah agak terlewat. Makro ni dah ada damage, dah ada damage to the kidney, Micro tu yang kita nak tangkap, micro. Sekarang ni kalau you kerja kat KK pun ada urine microalbumin kit lah, yang dia orang akan test micro. Kalau you ada micro, patient diabetic hypertension, maknanya you kena tighten up the control, Sebab sebelum you dapat makro ni memang biasanya dia memang dah rosak, kidney dah rosak sikit. Walaupun creatinine tak adjust, tak berubah lagi. Ini the first tanda to say that it is rosak lah. Tapi the urine microalbumin ni dia tak terbabit dalam classification CKD. Classification CKD ni purely creatinine je, formula tu. Ini yang kata tadi, creatinine dengan eGFR ni dia tak sekata, kalau you nak cari bahan yang bagus, it should be a straight line, cross gitu, belah kanan, cross. Ini dia macam L or J shape,
Maknanya kalau GFR dia kecut pun, kreatinin boleh berubah banyak. Bila kreatinin berubah banyak, contoh patient tu datang kreatinin 400. Tiba-tiba datang follow up 1 month, dia jadi 500, 600. GFR dia tu sebenarnya tak berubah sangat. Sebab dia punya dekat ujung ni, peringkat awal ni, dia naik tegak macam tu. Faham tak? Sama juga dekat hujung. Kalau contoh patient tu duduk area GFR 60 ke atas kan, dia punya kreatinin tu tak berubah banyak sangat. Tapi eGFR boleh berubah. So kalau orang patient yang CKD mula-mula 400 tiba-tiba jadi 500, mungkin eGFR dia tu tak akan berubah sangat sebab dia tegak macam tu. Faham tak? The best marker will be the one yang setara, 50-50, dia straight line, cross macam tu. Yang ni macam JL gitu. The best marker is straight line. That's why people are looking for it lah. Straight line maknanya kalau eGFR 60, kreatinin 500. eGFR 80, kreatinin 800 macam tu. Tapi tak ada lagi marker macam tu. Ini kekurangan kreatinin. Kekurangan kreatinin. Selain daripada dia naik lambat untuk CKD, ini kekurangan dia. Investigation benda ni lah. Bila jumpa CKD, investigation ni not necessarily blood test, tapi history and everything lah. History number 1 tu history. Risk factor, metabolic syndrome, age, smoking, family history, BMI, NSAID. BMI yang tinggi pun boleh burden the kidney. That's why a few years back ada tema obesity and the kidney. Dia memang boleh burden the kidney. If your BMI is high, memang dia boleh burden the kidney lah. Itu number 1. Itu history lah. Smoking pun memang known to cause problem to the kidney. Number 2, creatinine, proteinuria. Yang tu investigation semua dah kat bawah. Investigation, I don't think I need to highlight kot. Everybody knows about this. Dia ada urine creatine ratio, albumin creatine ratio, and then apa orang kata urine for RBC, CAS. CAS tu nak tengok GN lah. Okay. Okay, ini complication of CKD. Nampak tak? Kecil sikit. Clear tak? Clear? Alright, okay. Yang hijau tu ialah sign, symptom or lab finding. Sign, symptom yang kita akan letak. Benda ni you boleh letak sebagai apa kita panggil soalan dalam PMP, dalam OBA. Yang hijau tu ialah complication. Anemia, hypocalcemia, hyperphosphatemia, metabolic acidosis and hyperkalemia. Yang hijau tu ialah sign, symptom, lab finding. Yang merah tu complication. Secondary hypopara, mineral bone disease, atherosclerosis. Atherosclerosis tu sebab bila patient ada CKD, dia coronary artery disease equivalent. Bila dia ada CKD, dia equivalent to have a coronary disease, something like that. Okay. Dan kalau you tengok, surprisingly, CKD pun boleh menyebabkan dyslipidemia, TG naik, LDL naik, HDL jadi low. Alright. And hyperkalemia, I think everybody knows about this lah. Clear kan about this? It is a very, very nice slide to apa kita panggil, baru je publish to reflect everything about CKD lah, almost everything about CKD. Okay. And ini anemia yang common is anemia of chronic kidney disease lah. Anemia chronic kidney disease dua je. Dua je penyebab dia, reduce EPO, increase hepcidin, tapi increase hepcidin kita tak ada marker untuk buat lah dekat lab. So yang dua je iaitu reduce EPO dengan reduce iron, true iron deficiency. Dua tu lah. Yang lain-lain tu kita tak boleh nak measure. EPO pun kita tak nak measure sebenarnya. That's why bila treatment, you bagi balik EPO, you bagi iron. Itu je. Ini key point anemia chronic kidney disease. You tak perlu nak apal increase hepcidin semua. I think this one is very, very postgraduate. HIF, PhD, inhibitor semua tak payah. Yang penting for you is reduce EPO, reduce iron in CKD. Reduce iron macam-macam lah. Blood loss, iron absorption kurang. Blood loss sebab apa? Sebab ada uremic gastropathy, uremic gastritis, ada blood loss. So what you do, you give EPO balik, you give iron balik. Okay? Okay.
Kalau you tengok akan ada benda-benda ni, tapi benda-benda ni I think pun untuk for your information je lah, takut nanti beliau kerja nanti tak ada orang ni kan. So you boleh buat satu graph lah, sama ada apa albuminuria dia stage mana, kategori mana, dan you know already sama ada patient ni moderate risk ke, very high risk ke, high risk ke, low risk. Yeah? The more the proteinuria, the higher the risk. Itu je. Yeah? Okay? Bila cakap pasal CKD, kita tak cakap pasal treatment, kita cakap pasal delaying CKD progression. Delaying ni maknanya ibarat kapal terbang, lama-lama hujung panjang umur dia akan dilash juga, kena dilash juga. Tapi kita nak delay bagi dia glide lama sikit. Instead of contoh buah pinggan tu tahan 2 tahun, 3 tahun, buah pinggan tu tak boleh tahan 5, 6 tahun. Contohlah macam tu. Yeah? So that's our aim lah. Kita tak ada aim untuk normalizekan balik protein tu. Yeah? Walaupun ramai orang yang jual ubat kat luar tu kata boleh normalize balik, tapi that is full bluff, nipu lah. Dia kata boleh ni. Kalau dia kata boleh improve balik tu, kemungkinan AKI lah atau acute on chronic CKD boleh improve. Tapi kalau CKD pure biasanya dia akan progress terus sebab dia fibrotic kat dalam. Bila fibrosis kat dalam, you tabur ubat apa pun dia tak jadi. So our aim is not to improve the progression tapi delay je. Ini keyword dia, delaying CKD progression. Okay. Ada few books yang kata, yang dalam Kedoki ni dia kata recommended action plan. So bila stage 3 you evaluate and treat complication, stage 4 you prepare for kidney transplant. Ini untuk negara-negara luar lah. Negara Malaysia ni transplant, kidney transplant, mati hidup balik pun mungkin tak dapat. Kita stage 4, stage 5 ni still nak pujuk nak dialisis ke tidak. Kadang-kadang stage 5 tu duk pujuk lagi, nak dialisis ke tak nak, nak dialisis ke tak nak, duk tunggu-tunggu, esok lusa masuk ICU baru insaf. Ini orang putih punya style lah kan. Stage 4 dah prepare for kidney transplant. Malaysia tak ada sampai tahap ni lagi. Sebab apa? Sebab donor tak ramai, and then everybody macam takut-takut. Nak donate pun takut, nak pledge to become a donor pun takut. Nak bawa organ tu dalam kubur sampai mati. So tak nak buat apa-apa. Right? Tapi Malaysia tak adalah stage 4, stage 5 dia lain sikit lah. Yang ini recommended action plan untuk overseas. Okay. Strategi ni je. Tagline dia delay progression. Strategi dia control BP, control sugar, control proteinuria and RAS blocker. And then non-pharmacological, tapi tak berapa ada evidence sangat. Smoking cessation, weight loss, protein restriction, SGLT inhibitor, uric acid. SGLT ni yang barulah, empagliflozin, dapagliflozin, gliflozin tu SGLT. SGLT ni dia macam ACRB, dia macam bila dia keluar dia macam wonder drug, bukanlah wonder drug, tapi bila orang buat kajian semua bagus, ini bagus, itu bagus, SGLT2 inhibitor. Tapi untuk renal tak semua patient boleh pakai. Dan dia ada diuretic effect. So dia macam Lasix lah. Bila pagi dia kaki-kaki sembab pun kurang sikit. Dia ada gliflozin tu. Tapi bila you kerja nanti, SGLT2 inhibitor ni akan, sekarang ni pun orang dah macam wow kat atas tu lah. Banyak kajian baru tengah on. Kita baru nak tahu satu-satu tentang, especially untuk SGLT2 inhibitor. Tapi dia bagus untuk kidney, dia bagus untuk apa kita panggil heart and everything. Sebab I ambil ni daripada CKD CPG. So requiring more evidence SGLT2 tu sebenarnya sekarang ni dah naik ke atas dah. Dah jadi established kot I think. Mungkin part of it. Tapi banyak study baru yang ongoing lah. Uric acid reduction pun still under study. Uric acid satu lagi, acidosis reduction. You bagi uric acid, you kurangkan uric acid. Lambat ke tidak tu orang tengah study. Dia orang bagi ubat untuk kurangkan uric acid, tengok berapa lama kidney tu tahan. Okay, ini target. Tapi I'm not too sure lah nak suruh you hafal 100% ke tidak. Sebab target dia tu dah berubah daripada dulu. Dulu 12575. Sekarang ni dia yang terbaru ni as of 2018 dia 130/80. Sebab apa? Sebab ada Accord study kata the mortality tu macam U curve. Lagi rendah blood pressure lagi ramai orang mati. Kalau you aim 120/70 lagi ramai patient mati.
kalau you aim 140-90 ke atas pun lagi ramai patient mati. So that's why kalau proteinuria dia more than 1 gram, our aim now is 130-80 je. Modest sikit lah bandingkan dulu. Kalau you buka buku-buku lama mesti dia tulis 125-75. Sekarang ni semua pakai 130-80. Tapi kalau non-diabetic, protein dia kurang, you boleh aim 140-90 lah, as high as 140-90. This one you need to be very clear. This is important. Important lah. Yang kat bawah tu untuk diabetes. Diabetes should be less than 7. Tapi dia ada disclaimer kat bawah, should be individualized according to comorbidities and age. Kadang-kadang kalau patient tu umur contoh 80, I will be a bit lax on the control lah. Bagi dia enjoy sikit lah. Sebab kadang-kadang bila dia HbA1c bawah 7, kadang-kadang dia prone for hypo. Bila dia hypo, dia jatuh. Bila jatuh, dia patah. Bila dia patah, dia tak boleh berjalan. So dia akan duduk backbound, So that kind of patient, kalau 75 and above, macam geriatric age, I will be a bit more on the relaxed side lah. Tak adalah strictly bawah 7. Okay? Clear kan yang ni? Yang ni important lah. Yang ni important bukan not only now, bila you kerja nanti pun important. Tapi I think bila you houseman pun kadang-kadang bila you buat nephro pun nanti mungkin seminggu ke 2 minggu je kot. Yang lain you buat general medicine. Tapi at least bila you buat general medicine pun you tahulah CKD blood pressure dia banyak ni. Ini ambil daripada CKD CPG juga. Kalau diabetic kidney disease, you kena optimize glycemia, go with BP control and ACE-ARB. And ada general measurement kat bawah tu. Exercise, stop smoking, weight reduction, restrict sodium, avoid excessive intake, and then manage cardiovascular risk and monitor renal profile. Kalau dia non-diabetic, you kena tengok dia darah tinggi ke tidak. Darah tinggi ke tidak. Kalau dia darah tinggi, you kena tengok dia ada proteinuria ke tak. Kalau tak ada proteinuria, you go with general measures. Kalau ada proteinuria, you kena bagi ACE-ARB atau non-dihydropyridine. Diltiazem, and verapamil lah. Dia bukan amlodipine, bukan felodipine lah. Okay? Tapi kalau proteinuria dia tak ada atau sikit, you boleh bagi apa-apa ubat darah tinggi pun. This is important bila you duduk di GP ke apa nanti. Sebab everybody, I know, I talk to my group last time, kalau kat GP dia suka bagi amlo dengan atenolol. Sebab apa? Tak perlu blood test. Yang ni, yang lagi bagus, yang memang proven ialah ACE-ARB. Okay. Yang ni sama juga. Combination kita tak bagi sebab dia bahaya sikit. ACE campur ARB bahaya sikit. So ini yang penting. Bila kerja lah yang penting. Oops. Yang tengah tu nombor 2. Yang atas tu. Bila you start ACE-ARB, you kena buat balik renal profile within 2 weeks. Renal profile within 2 weeks. So kalau kata lepas 2 weeks, renal profile tu worsen, creatinine level naik dari lebih pada 30% atau eGFR rendah lebih pada 25%, atau potassium dia more than 5.6, you need to consider to reduce or discontinue. Yang top bawah sekali tu. Okay. Yang tengah-tengah tu dia kata you boleh continue ACE-ARB kalau creatinine and potassium dia stable. Kalau creatinine and potassium dia makin bertambah teruk, then you need to off. Sebab apa? Kalau patient renal artery stenosis, they can have a lower reduction lepas you start ACE-ARB. Ada setengah-setengah tu sampai CKD semua. Sebab tak ada orang monitor. Lepas start ACE-ARB, tak ada orang tengok renal profile lepas 2 weeks. Yang ni penting lah bila you kerja nanti. Okay, you kena tengok creatinine, you kena tengok potassium. Okay, satu lagi yang dia orang selalu ni, tapi protein restriction ni you don't need to know lah nanti low protein diet berapa gram per kilo per day, tak payah. You need to know that kalau you ada patient with CKD, you kena suruh dia kurangkan protein sikit. Okay. Alright. Clear tak pasal CKD, delaying CKD treatment? Sebelum saya masuk pada treatment of end stage. Ada soalan tak pasal delaying CKD treatment ni? CKD treatment ni dia punya ni je lah. BP, proteinuria, sugar, lifestyle modification. Ada soalan tak untuk
delaying CKD progression. Saya ada soalan. In term when we start our plan to delay the CKD progression, in term of how frequent kita kena follow the patient, means kalau kat outpatient berapa kerap, 3 bulan sekali? Dia depend on the stage of the CKD. Kalau CKD tu dah stage 5, kadang-kadang kita akan tengok sebulan ke sebulan setengah sekali. Kalau CKD stage 3, stage 4, you boleh tengok 3 ke 4 bulan sekali, tak ada masalah. And then depends juga, kalau creatinine tu stable, stage 3, stage 4 dah berbulan-bulan, tak ada perubahan sangat, you can gap up the appointment. So usually 3 or 4, stage 3 or 4, it will be 3 or 4 months. Stage 5 will be 1 to 2 months gitu. Ya? Yeah? Okay. Ada soalan lagi? I'm aiming to finish off by 15 minutes lah, 15 minit. Sebab lama-lama pun nanti takut tak boleh nak masuk kan. Hopefully you still follow sampai tahap ni. Yeah. My last ni is treatment of end stage lah. Yeah. Ada dua, dialysis dengan PD. Hemodialysis dengan PD. Ini pun I think you need to know the basic of it lah. Sebab macam saya selalu kata, usually, tak tahulah takut tahun ni termasuk kes-kes yang ada end stage ni biasanya kalau nak masukkan dalam year 5 exam, dia orang kata macam agak terlampau advance lah. Yeah? So mungkin masuk, mungkin tak masuk, I don't know. CKD memang confirm masuk lah kalau year 5 exam tu. Cuma end stage ni I'm not too sure. End stage is the CKD 5 lah. Yeah? CKD 5 kat hujung tu. Usually EGFR dah bawah 10. Yeah? And you label as end stage. Yeah? Ada 4 ke 5 treatment available, tapi yang paling famous is dialysis and PD lah. Yang mana lagi bagus, dialysis ke PD? Dia punya effectiveness kalau tak silap dia sama je. Oh, sama? This one sebab kita orang last week ada lecture on renal replacement therapy dengan Dr. Cik Rosli. Yeah. Sebenarnya in terms of clearance, in terms of water, PD tu lagi bagus. Dia lagi gentle, dia boleh preserve the kidney, macam tu. PD tu lagi bagus banding dengan hemo. Tapi PD ni problemnya tak ada orang boleh buat. Tak semua orang boleh buat, mampu buat sendirilah. Sebab dia patient driven punya treatment. Hemo ni, you hulur lengan, and then the nurses will cocok, and then you will go back, and ni lah, the machine will do its work. Yeah? PD tu lagi bagus daripada hemo lah. So kalau ada saudara mara you pilih hemo ke PD, you should encourage them to go for PD. Yeah? The function is more or less the same. Function tu sama. Kalau you tak cakap pasal effectiveness, function lebih kurang sama. Tapi dialysis ni dia 4 jam sekali, dia macam rough sikit. Dia ada a lot of cardiovascular complication. PD ni dia macam lembut sebab dia 24 jam, dia slow macam tu. Yeah? So that's why kalau orang tanya antara dua ni, you pilih PD. Yeah? Okay? Okay, kalau you tengok sini, yeah? The best method of renal replacement is actually transplant lah. Yeah? Data ni dah 20 tahun lepas sebenarnya. Slide ni dah 20 tahun lepas. Tapi kalau tengok sekarang ni sama juga. Sebab transplant rate kat Malaysia sekarang ni only around 50-60 je per year. So kalau you extrapolate the graph to apa kita panggil to 20 tahun lepas ni, ya, you akan tengok transplant itu tak berkembang mana kat Malaysia. Tapi dialysis mencanak-canak. No, yang biru tu akan naik lagi tinggi kalau you buat extrapolate the graph untuk 20 years from this 2002 lah, ya. Okay. Ini treatment yang paling bagus is transplant lah. Tapi you kena remember transplant tu dekat left or right iliac fossa. Dia tak ganti kat belakang, ya. Left or right iliac fossa. Kenapa? Sebab dia lagi dekat dengan bladder, dia lagi dekat dengan iliac artery, iliac vein tu. So dia akan pasang new kidney tu dekat right or left iliac fossa. That's why kadang-kadang ada exam, ya, kalau exam kadang-kadang ada keluar undergrad tapi jarang, I think more towards postgrad. You akan ada satu scar dekat right or left iliac fossa, and then you akan ada mass dekat right or left iliac fossa, and that is a transplanted kidney. Ya. Kadang-kadang boleh keluar dalam short case. Ya. Okay. Dialysis you know kan, 3 kali seminggu, 4 jam sekali, lifelong. Ya. And dialysis bila you kerja nanti ada 2 jenis. Ya. Ada satu non-tunnel,
Non-tunnel ni berceracak ke atas collar baju patient. Non-tunnel. Dia betul-betul masuk terus dalam vein. Bukan subclavian lah sebenarnya, dalam apa kat atas tu, saya tak ingat vein, Allah Akbar. Brachiocephalic, tak ingat. Internal jugular lah, internal jugular. Internal jugular, so dia akan branch off, dia akan datang with a common vein with the subclavian. Yang atas tu, non-tunnel tu, yang you selalu nampak, itu you akan nampak tube dia tu keluar daripada atas clavicle. Kalau you palpate tube dia tu, dia tak cross the clavicle, maknanya itu non-tunnel. Non-tunnel ni dia straightforward, dia mudah infection lah. Yang lagi bagus, lagi tahan is the tunnel. Yang gambar pakcik ni is the tunnel one lah. Tunnel dia keluar kat atas dada. How do you know is tunnel or not? You palpate the clavicle dia. Kalau catheter tu ada bonjol atas clavicle tu, maknanya is a tunnel. Tunnel one. And yang paling bagus is the fistula lah. Fistula ni kalau tengok gambar ni, dia just cantumkan artery and venous je. Dia cantumkan artery and vein. Lama-lama lepas 2-3 bulan, vein tu akan jadi macam artery. Vein tu will become arterialized, nama dia. Bila vein tu arterialized, you cocok dekat vein. You bukan cocok kat artery. You cocok kat vein. So what they did was, dia bukan end-to-end anastomosis, side-by-side anastomosis lah. Dia cantumkan vein dengan artery. Lama-lama pressure artery tu pressure vein akan naik, vein tu akan jadi, dinding ni jadi tebal. So you cocok kat situ lah. Okay, sorry. Okay, and CAPD, CAPD ni senang masuk, air keluar, and you go by gravity lah. There will be a tube protruding on the side, and you go by gravity, you masukkan air, you keluarkan air yang semalam, by gravity letak atas lantai bag tu, and then after 15 minutes gitu, you off, and then you masukkan air baru. And you need to repeat it every 4 times lah, 4 times a day. Walaupun sekarang ni ada konsep of incremental CAPD whereby you can use it 3 times, 2 times, tapi tu depend on your urine output. Kalau your urine output tak bagus, then usually kita still advocate for 4 times jugalah. CAPD ni sebenarnya banyak jenis. Kalau you tengok, ini yang kita punya cycle of treatment. Masuk, infuse, biar kat situ 4 jam, and then diffuse keluar, and then waste, and then keluarkan. Alright. Ada satu lagi automated PD. Automated PD ni you buat kat malam. Siang you tak buat apa-apa. Malam your machine akan you hook up to the machine. Malam machine akan jaga alternatekan the exchange. Okay. Ini just for information lah. Takkan tanya kot. Kalau CAPD dia ada manual exchange. You buat 4 kali. And malam you akan buat one dwell. Lepas pukul 8 you buat sekali. Yang bonggol-bonggol tu sebenarnya volume dalam your perut. Dalam your perut tu. Volume. So siang hari you buat exchange. And then lepas pukul 8 malam ada long night time dwell tu. Belah kanan tu. Long night time dwell tu maknanya you biar air tu selama almost 12 jam untuk, and then pagi baru you drain balik. Whereas APD dia akan exchange malam. Nampak tu dia ada spike kecil-kecil malam. Kecil-kecil malam. Tapi di APD ni ada juga untuk orang-orang yang tak ada urine atau orang yang renal function tak bagus, residual renal function tak bagus, kita letak optional daytime. Maknanya ada patient tu dia akan masuk air dulu pagi, tak payah buang-buang sampai petang. Bila petang you buang, ataupun malam you baru buang, and then machine akan ambil alih malam. Optional lah yang siang tu. Yang maknanya siang tu ada air satu hari. Tapi ni hanya untuk APD lah. Untuk PD tak ada yang siang tu. APD biasa you buang ni, you buang yang tu, dia jadi APD biasa. Yang ini optional je lah yang siang tu. Okay. Ni samalah. Sama. yang kita selalu buat CAPD, yang APD ni, day dry APD ni yang mesin malam. You hook up tu mesin pukul 10, you tidur. Bangun pagi pukul 7, mesin tu. So siang dry. You boleh juga buat 1 day dwell untuk siang. 2 day dwell tu kita panggil high dose APD lah. High dose APD ni untuk clearance tak bagus, you boleh buat 2 day dwell. Okay. Tapi to know in detail lah. What I'm trying to illustrate yang 2 kat atas tu je. CAPD exchange dia macam tu. Ada satu long night dwell. Yang APD dia more towards night time. 2 kat atas tu penting.
Okay. Okay. Apa complication of HD and hemodialysis? Anybody? Tak keluar pula slide. I think ada letak complication of ni. Ya. Tak ada lah. Mana dia pergi? The mode of therapy is conservative. Ni macam slide lama. Not the updated one lah. Sekejap. Not my updated slide. Ada soalan tak up to now? Tak ada, Doktor. Tak ada Alright. I'm joining with my other computer. Sebab I think the slide ni bukan updated slide lah. Ada tambahan sikit je. Nak habis dah sikit lagi. Nampak tak my new ni? Boleh dengar kan? Boleh. Yalah, yang ini yang latest. Nampak tak slide? Nampak. Alright. Yang inilah, yang complication ni ada dua. Sama ada fistula related ataupun procedure related ataupun chronic complication lah. Chronic complication yang tadi itulah, complication of CKD itself. HD related macam-macam. Ada hypoxia, hypotension, cardiac arrhythmia, hemolysis, embolism. Itu HD related lah. Ini complication of HD. Secara kasar. And ada chronic complication. Bila dialysis lama-lama, ada bahan yang tak keluar daripada darah. Bila ada bahan tak keluar daripada darah, dia akan duduk berkumpul dalam badan. So itu yang ada chronic complication tu. Beta 2 microglobulin lah. Infection satu lagi. Sebab you dialysis dengan orang-orang lain kan. Right. Alright, ini complication dia. Slide tu tak banyak sebenarnya.
And ini complication of PD. PD complication ada dua, infectious dengan non-infectious. Infectious yang common yang everybody akan cakap lah, peritonitis or exit site, exit site, Non-infectious, catheter related, intra-abdominal pressure, boleh dapat hernia, atau metabolic. Kenapa metabolic? Sebab air yang diorang pakai tu ialah contain sugar, contain sugar, And metabolic pun dia akan ada a lot of ramai patient CAPD yang ada hypokalemia, Hypokalemia ni sebab that's why kalau orang yang PD ni dia boleh makan lebih sikit untuk potasium, And last sekali encapsulating. Lama-lama kalau guna lama sangat perut ni, ada setengah-setengah patient tak bernasib baik, dia perut dia jadi cocoon kat dalam, ada sklerosis kat dalam, then I've lost a number of patients because of this lah, EPS. You tahu secara kasar kita tak akan tanya pasal EPS lah, kita akan tanya pasal a bit about infectious complication je lah kot. Kalau nak tanya, tapi I think PD ni pun sebab I think normal physician pun dia kata this is a detail, very sub punya ni lah thing. Okay. Another mode of therapy lah, tak buat apa-apa lah, palliative care, conservative management. Ada some patient opted for that. Ada renal condition, ini ada one yang I ambil daripada daripada CPG, Kalau ada microscopic hematuria, you kena tengok UTI first, You kena tengok UTI. Kalau UTI ada, then you treat lah UTI. Kalau UTI tak ada, you kena cari benda lain. Kalau hematuria ni, you kena test sama ada CAS ataupun ada apa kita panggil ada CAS ataupun ada dysmorphic red blood cell ke tak. Bila tengok red blood cell dalam urine bawah mikroskop, kalau red blood cell tu di bawah daripada, dia tak di-filter ikut glomerulus, dia akan jadi cantik monomorphic. Tapi kalau dia go through glomerulus, dia press through glomerulus, dia akan jadi dysmorphic, dia akan jadi heron. Itu dysmorphic RBC, ada satu monomorphic atau isomorphic. Kalau you tengok bawah mikroskop dia dysmorphic, then ni test ni kita panggil urine phase contrast. Urine tengok bawah phase contrast mikroskop. Kalau RBC tu heron je, then it is glomerulus in nature. Kadang-kadang juga you akan ada RBC CAS. RBC CAS tu pun merujuk kepada glomerulus in nature. Maknanya yang belah kiri tu, yang monomorphic tu ialah territory Prof. Nazli, Prof. Islah. Yang belah kanan ni territory saya dan Cik Rosli. Clear? Ini ada diseases yang boleh cause CKD. Rule of thumb, separuh patient ADPKD by 60 years kena dialysis. Okay? ADPKD bla bla bla, simptom samalah sebab dia akan ada dua je, dia ada bleeding atau infected cyst causing UTI, causing infection pyelonephritis. Bleeding patient akan jadi gross hematuria, the clot, UTI, infection, fever and everything lah. Okay. Ini dia punya progression, lama-lama kini akan bertambah rosak, and then lama-lama akan dapat end stage. Lama akan ada hypertension, dull pain and proteinuria lah. Alright. Satu lagi GN, tapi I think GN you ada a different doctor to tell kan, to give the talk kan. Ada Cik Rosli ke apa akan bagi topik GN ke tak? Nanti kita orang check balik yang dia duduk. Formal lecture. Dia check balik. Sebab ada another entity in CKD ni GN sebenarnya. Kalau tak mungkin you boleh suruh minta Cik Rosli bagi ke apa topik GN lah untuk revision. Nephritic lah. Tapi I think topik GN ni pun tak tahu detail mana kita akan tanya for you. Mungkin tak detail sangat kot. GN is usually frothy urine, hematuria. Tapi because your topic is CKD, so I I ada another slide. Tapi there will be another maybe 2-hour lecture for this code. And another one is renal stone. Tapi renal stone ni dia mungkin dah tahap urology, dah masuk surgery ni I think. That's why I tak sentuh sangat lah. But this can lead to CKD juga. You know about this lah. Sudden pain, sandy urine, loin to groin pain. Then investigation pun sama. And the red blood cell is usually isomorphic rather than dysmorphic.
X-ray 90% will be seen by X-ray, di Staghorn. Ultrasound dia ada halo appearance, macam ada bayang. Sebab apa? Sebab the sound wave tak boleh nak pass through the stone, sebab tu jadi macam bayang ke bawah tu, halo appearance or shadow whatever. Ini tak perlu tahu sangat. You can tembak the kidney, the stone, atau kalau teruk sangat block, you can ask Prof Razali untuk buat nephrostomy tube lah, bypass ke belakang. Alright, worst comes to worst, you surgery, you resetkan. Ada soalan tak? Any question? I guess that's the end of my lecture lah. Betul. Kan Any question? just now yang fault management, dia more on towards renal replacement therapy kan. So kalau patient yang macam stage 4, stage 5 atau end stage, ada role ke macam vitamin or any medication? Tak ada role. People selalu bagi ketosteril, tapi ketosteril tu bila you duduk, contoh you duduk GP, ketosteril ada, tapi ketosteril tu bukan ni lah, dia just a protein replacement je. Dia bukan ubat untuk reverse dia ni, tak ada. Kepala dia still yang tu. Itu yang kepala. Worldwide semua buat macam tu. Jaga kencing manis, jaga darah tinggi, lifestyle modification untuk CKD lah. Kalau join my clinic pun itu je lah yang kita akan discuss. Ada soalan lagi? I plan to end earlier so that you ada macam setengah jam sebelum Prof Hao punya lecture lah. Kan? Prof Hao punya, kita orang ada miscommunication sikit dengan Prof Hao. Kita orang buat 10.45. Oh, okay. Tak apa. Any question? Dia a bit yang cerita ni macam big detail sikit. Ada benda you kena tahu, ada benda you tak kena tahu, ada benda you kena tahu waktu kerja nanti. Alright. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, mungkin kita end here lah, kan? Because kalau bagi lama-lama pun takut you all tak boleh nak absorb je, kan? Tak ada last question kan? Tak ada kan? Kalau tak ada, tak apa. Okay, Sambal. Alright. So I would like to thank Dr. Syaril for spending his weekend with us, giving us all the important knowledge that we need to know on chronic kidney disease. So with that, we stop now a bit, and we will continue at 10:45 with Prof. So we end first with Tasbih Farah and Sarawak.